jana tulienda vunja kamba ambazo zilikuwa nafunga mkono juu siguse kenye au ya kenye ilikuwa nabidi uguse, sababu wakati uliona mtu mmoja ambaye aliokolewa kiroho kutoka ndani ya wafu, Lazaro, alipokusha alikuwa amefungwa miguu na mikono na kitambaa juu ya macho. Donc tulisema wakati mikono yake inafungiwa hezi gusa, donc benediction anaweza gusa, hawezi zigusa juu anafungiwa. Miguu kwenye anaweza fika, anatembea mumapei, anaweza pata vitu vya ajabu vitakuwa msaada kwake na kwa taifa nzima. Hawezi enda sababu anafungiwa. Na tukaona kwamba kitambaa wakati iko juu ya macho, kitambaa siko juu ya macho itakufunga kuona benediction yako. Hautaweza kuona benediction yako, hautaweza kuona destiny yako, hautaweza kuona pale kwenye inahitajika wewe ukue. Ndio maana wakati jana tulitembea pamoja na Bwana alienda tudeklare wazi ya kwamba hiki kitu hakiko tena, hiki kitu kimeisha, sababu Bwana akiahidi lazima atimize. Mungu si binadamu ili aseme uongo. Ndio maana jana tulikuwa deconnecte kwa ile hali ambazo tulikuwa nazo, na tulisema kitu kikubwa sana. Yeyote ambaye ameamini, yeyote ambaye iko na ile imani ni yule ambaye amepata ile neema. Usipokuwa na ile imani ya kwamba nimekuwa deconnected, utabaki ndani ya kifungo. Ndio maana Martha wakati waliposema kwamba waende fungua kaburi, Martha alisema hapana, amenuka. Ndio maana Yesu akasema, nilikwambia ukiamini utaona utukufu wa Bwana. Yaani kuamini inaacha unaona kile ambacho haungelionaka. Tulizungumza mengi kidogo, lakini bien-aimé dans le Seigneur, utaelewa pamoja nami ya kwamba taifa la Israeli wakati walikuwa ndani ya utumwa, walikuwa ndani ya kifungo, wakati walikuwa libere, kulikuwa kitu kingine kilifuata. Kulikuwa nguvu zingine zenye zilionekana kule kwenye balitoka. Ndio maana leo nilipendekeza tusome kitabu ya Kutoka, sababu kichwa somo tunasema kinachokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho. Kinapokuwa na mwanzo kinakuwa na mwisho. Peple ya Israeli waliishi utumwa, na siku moja hawakuwazaka kama wanaweza toka mwa ile utumwa. Juma gumu na mateso ambao waliyapitia yalikuwa terrible, sababu walikuta hakuna mkombozi, hakuna mwokozi. Walikuwa kule, yani wamekuwa mwa ile maisha, wamekata tamaa, wamedesespere. Ndio maana musite wakati wasoma Biblia utenda comprendre ke balikuwa na basaka sema ni omwete tubakie mwa hii mateso ulia kwenda kufia mdezo. Yaani bien-aimé, hawa watu walisahau ya kwamba hata kama mateso inaweza kuwa, hata kama shida inaweza kuwa, mwisho yake inaweza kuwa. Utelewa pamoja nami ya kwamba kyote kenye kiko na mwanzo kinakuwa na mwisho. Mwenye hana mwanzo iko Mungu na hana mwisho. Na kyote kenye kiko na mwanzo kiko na mwisho. Hii dunia iko na mwanzo na iko na mwisho, sababu itafika muda fulani hii dunia itafunyangiwa kama karatasi. Tusome ndani ya Exode chapitre 14. Exode chapitre 14 verset 5 tutafika 8. Biblia inasema hivi, au nom de Jésus-Christ. On dit au roi d'Égypte, le peuple d'Israël est parti. Alors le roi et les gens qui l'entourent
changent d'avis au sujet des Israélites. Ils disent, qu'est-ce que nous avons fait là? À les laissant partir. Ils ne pourront plus être nos esclaves. Le roi fait atteler son char et il part avec son armée. Il prend avec lui ses 600 meilleurs chars, suivis de tous les autres chars d'Égypte. Sur chaque char, il y a une équipe de 3 hommes. Le Seigneur ferme le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Mais les Israélites sortent d'Égypte en levant la main à signe de liberté, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nimewaambia kwamba wakati taifa la Israeli liliokolewa, lilitoka ndani ya utumwa, sababu hata kama utumwa ilikawia, telemake ilikuwa na mwanzo yake, na ile utumwa ilikuwa na mwisho. Taifa la Israeli, Biblia inatuonyesha wazi ya kwamba imetoka ndani ya utumwa. Wakati taifa la Israeli natoka ndani ya utumwa, benye balikuwa ndani ya Egypte, bakolaborateur ya Farao banasema, aba watu tumebalibere namna gani? Vimesikana tu ni ae watu waende. Hasa watu kanijua watakuwa maesklave wetu. Wakati Farao alikana, na kweli tumelibere watu wenyewe. Hasa wenyewe watakuwa natutumikia. Nikaelewa kitu kimoja. Wakati fulani Mungu anamenasaka benye balikuwa natumenase. Na wakati anamenase Mungu anatulibere, wanakuwa na obligation ya kutulibere. Vile vile vilikuwa natumenase, vile vilikuwa natufunga. Wakati biko na kutanana na presence ya Mungu kila siku, binakuwa na obligation ya kutulibere. Kisi jana tulikuwa libere. Na wakati tunakuwa libere, watatoka mu distraction, watasema, tumebalibere na tushatoka. Wataendelea kupanga kutufata mekwanza na tusatoka. Ndio maana taifa la Israeli ni watu ambao walipotoka kule wakasema, no, havitawezekana, tuongeze mafatililia. Ndio maana Biblia inasema kwamba Farao bakajipanga pamoja na watu wake, mashade komba, makavalie zikawafata. Juma fane ni maongezi baende mao. Mais tellement que déjà Mungu asalibere hakuna mwaya. Nikutaka tuambia umekuwa libere. Kwenye wale viko haveko stable. Kwenye vile vitu viko haveko stable. Biblia inasema kwamba wakati viko na wafata, peple Israelite wakawaona viko na shuka, viko na wafata. Peple ya Israeli naanza tetemeka. Moise, wewe ulituleta huku mudesere juu tukufi. Ulituleta huku juu tukufi. Kuko wakati mtu anaombewaka, ukishaombewa, sa utarudia kunyumba, utenda santire hewa moya tena ya terrible kushinda gisi ulikuwako. Na utasema wa mtumishi aliniombea, mbona sasa tena leo ninaona terrible kushinda gisi vilikuwa? Mbona leo vinakuwa terrible? Bien-aimé, iko esigne ya liberation, iko esigne ya liberation totale. Shetani yeye hakuitika paka pale haya comprendre que usa kuwa libere. Ndio maana peple ya Israeli wakati banabaona banambia Moise, we Moise, ulituleta huku tukie kufa. Ilikuwa heri
tukomeshe ile maisha yetu ya utumwa. Omwe tunakufia utumwa leo kufia mudese. Bakanja menase Moïse. Bakanja menase Moïse. Oka ikawapata. Oka ikawapata. Mais tellement que libération saonekana. Tuanze soma hii verse. Tuangalie kenye Moïse alisema. Moïse alisema nini? Tuangalie Exode 14. 13e verset nasema nini? Moïse répond au peuple d'Israël. N'ayez pas peur. Résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne le verrez plus jamais. Parole du Seigneur. Amen. Moïse akamwambia, msiogope, mwache kuogopa. Bale penye muko naona leo, bale penye muko naona leo, bale penye muko naona leo, zile mapepo sasa zilikusumbua, ile mali familia sasa zilikusumbua, ile makoneksio ya kijama ilikusumbua. Yesu anasema usiogope, usiogope. Wewe simama kimya, wewe bakia kimya. Leo ile yenye uliona iko na kusumbua utaionaka tena. Nani anaamini ya kwamba yale ambayo ilikuwa inamsumbua inapita? Amen. Ile ambayo ilikuwa inakusumbua hautaionaka tena. C'est la parole de Dieu. Amen. Tumemaliza mwaka. Hii yenye ilikuwa na kusumbua mwa hii ane. Hii yenye ilikuwa na kusumbua mwa hii ane. Kama kuko wetu walinaka fanya quelque part na vikatushe ku maisha yako. Na leo uko destabilize. Wele vitu hautavionaka tena. Na hii wakati yenye niko na kuzungumzia, wale wenye walifanyaka uchao juu yako, hii wakati niko destabilize. Hii wakati hapo stable. Wiko nasema huyu peti tu ametoka mikono tunamuna gani? Huyu na wakati bataendelea kukufuatilia, pale njoo kwenye Mungu atafanya tena watia ndani ya shimo na hautawaonaka tena. Kama kuko mulosi mwenye kwa kufuatilia, kama haya comprendre ke muda yako ya kuwa libere ishafika, atasema anakufuatilia anenda kufa. Amen. Ule mwenye iko na tabia ya kukuharibishia shina, ule mwenye iko na kuchafula huku na kule, kama haya comprendre ke muda yako ishafika ya kukua libere, ataendelea kukuharibishia shina na njoo mwisho yake. Amen. Gisi muko pale, mume wako moto niko terrible, mume wako kuwa niko terrible, na mwenye atafuatilia maisha yako atapata shida. Amen. Atapata problem. Mwenye atawapiganisha papa ezeke mwata kupiganisha, atapata problem. Papa Richard, mama Josué, les enfants papa Sisilema, mwenye atawafuatilia hii ane yenye tunaanja atapata problem. Yes. Hakutakuwa mwata evolue wakati kuna maribishi, hakutakuwa. Sababu Mungu anaenda create kitu ambayo kitapermettre aba watu wakosekane maisha yenu. Wakati batataka wafuatilia, Mungu deja sa cree libulu. Wakati batawafuatilia ile libulu ndio batenda mkia. Yes. Ndio maana les enfants de la campagne, mwenye atawakuta kule awaheshimi, juu kama awaheshimi atapata shida. Wakati batakuwa biko natuona kimwili, batawaza tungali ule, batawaza tungali ule, vitu bisa changer zamani. Sur le plan spirituel et sur le plan charnel, vitu vimechange. Hautongeza ishi ile maisha, hautongeza ishi ile maisha.
Asa tunaingia 2026. Niveau spirituel yenye ulikuwa nayo utoke pale upande. Niveau de prière yenye ulikuwa nayo utoke pale upande. Kama ulikuwa naomba une fois par jour, alikuwa naomba, ulikuwa na jeûner une fois par semaine, doublé iko 2 fois. Kama ulikuwa na jeûner une fois par mois, doublé iko 2 fois. Yani utoke maisha ya kawaida. Juu wakati umetoka maisha ya utumwa, hautaishi sawa mtumwa, utashanje maisha, unatoka maisha ya kawaida unaingia maisha yenye haiko ya kawaida. Juu hautakuwa tena ule ule, yani unaenda panda grade. Hapa deja Mungu ametupandisha grade. Karisma yenye tulikuwa nayo wakati tulikuwa na grade ya chini, hatutakuwa tena hatakuwa na karisma, yani tunaenda ishi ingine karisma sur le plan spirituel, sur le plan charnel. Yani zile vitu ye walikuwa na kuona sur le plan spirituel et sur le plan charnel, bakute qu'il y a des changements, bakute qu'il y a des changements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer dans une autre dimension. Deuxième saison, Joy 2026. Usikuwe ule ule tena. Hauko tena n'importe qui. President wakati amekuwa president, karisma yenye alikuwa nayo na hakuwa president, sasa amekuwa president, karisma inashanja. Ndio maana tuko na change. Usipermete maisha ilikuwa naishi jana tena jo isha bana. Usipermete ile maisha ya maombi ya ulikuwa ya kawaida. Usipermete. Toka mkawaida. Hii wakati napenda uzijue. Hii wakati zijue ke hauko tena mtu ule wa jana. Umekuwa mtu mwingine. Kamata sasa ingine strategy. Tumeshinda shetani mwa strategy ya kwanza. Deja amejua ke bali niwezea mwa ile strategy. Tukabakia mule même stratégie, atatoavoir. Mais il faut changer de stratégie. Il faut changer. Wakati niko naangalia Elia alikuwa maisha ya kawaida. Balijua ke Elia anaombaka une fois. Na balikuwa basaka jua wakati yake. Mesali kutake hapa maneno isa changer. Nikibakia mkawaida bataniavoir. Mevo nitoke mkawaida ningie mtu kwa mkawaida, yani akashanje maombi yake. Na wakati balipenda bamwavua ama kujua kiasa shanje strategie, wakati balimwavua bakenda kuta zengine dimension, bakenda kuta zengine kapasite. Ndio maana tunapenda wale ambao wako natupiganisha sur le plan spirituel, mais ya toujours dans le monde de ténèbres, bakute que tout ça changer stratégie. Bakute que tout ça changer stratégie. Tuanje fanya maombi ya namuna yote. Leo sitakula nyama, nakula nzuri. Leo unafanya majele ya namuna yote. Leo ndala kumbura kustala kitanda. Leo nafunga chakula, kesho nitakunywa kamai, lakini unafanya strategy za namuna yote. Wakati batataka kutafuta bana kusema watakupatia wapi? Nampatia sumu mumai. Mekumbe ile siku nuko mshe ya kutokunywa mai. Nampatia sumu mchakula. Kumbe ile siku na utakula chakula. Alléluia. Yani tuchanger stratégie. Tushakuwa libéré. Est-ce que mshambi sawa mimi? Tushakuwa libéré. Tuchanger stratégie. Kuko vitu vinaenda éclater en 2025-26. Kuko vitu tunaenda ona. Kuko ma stabilité za tunaenda pata. Mama Josué, leo wenda ambia bwanako useme hii wakati yenesa kwako.
ukacheza na mimi utapata problem. Yes. Juu gisi umekuwa pale kenye umepata kwa Mungu mwi sacrifice yenye ulifanya kukuya pa asubuhi. Mwenye atasema anacheza mwa ile kitu atapata problem. Ndio uende tangazia Bwana kusema nimekuya. Ninakuya saa mwanamke wako lakini kuko kitu yenye nishapata. Na ukacheza na mimi kwa utapata. Mwambie Clarema. Haiko wakati tena ya kuitika tuchezewe. Haiko wakati ya kuitika watuchezea, hapana. Kuko mtu mwenye shetani atamvalisha kademo. Na unasema tu ni mtu akapenda na nitesa. Unavumilia mateso yake. Ni muda kukuambia sema siko na kona tena kwa bwanangu lakini kuna kona kwa demo. Ju bwanangu haiko hivi. Haiko hivi. Wewe ni mtu mwingine na unikemea au nom de Jésus. Unaikemea au nom de Jésus. Ukakuta ke ni demo usipembeleze. Jia nini Jésus aliambiaka Pierre aseme shetani ondoka nyuma. C'est parce que Jésus aliona shetani akona Pierre. Aliona shetani akona Pierre. Na Jésus akayamakia kwa uwezo. Ndio maana wakati Mungu amekuonesha ke bwanangu hakukuwaka hivi. Depo tulianjana naye tulikuwaka hivi. Meji ya nini kumekuwa hiki? Haiko bwanangu. Kuko Kenya shavala. Na unakikamatia strategy ya mpya. Strategy zenye ulikuwa nazo, ile demu iko na kufunyanga, ile demu iko na kufunyanga, unalamukuza kwa vidonda, ni wakati ya kuacha makile demu. Wewe hauko tena mtu kwa demu. Ondoka mbali na mimi. Tumepewa mamlaka. Hautaonaka demo hivi na macho yako na waambia verite. Hautaionaka. Demo zimeishi ndani ya watu. Usipoelewa ke huyu hasa kwa demo, itakutesa, itakumaliza, itakufunyanga. Mesutelewa ke ni demo ni kemei. Inataka kufunyanga usema pano siligusi. Nisa kutake huko demo. Inataka kukamulu useme hapana, haiko muda. Haiko muda nisa kutake. Bwanangu wa zamani haiko wewe. Usavaliwa. Nero nikisa sentire ke demo ziko mapepo, ziko munyumbangu, hasa nizilese. Gisi nasikia kabiko napenda bakuye, nasikia fujo, nashi mama kaniseme neko hapa. Ninaambia jamaa yangu, sema nena lala, mwatapima taona. Nena lala kazi nayo, ukitambele. Unakucha mie na jamaa yangu nakusafa. Juu ya nini nilishataki. Menike zile sefer, zitanikamula. Demu napende kulalisha hivi nasema, hatutalala inchi. Hatutalala inchi. Wewe njo wa kulala inchi juko demo. Koma demo itakula haki yako. Demo zisikamate nafasi yetu papa Joseph, papa Richard. Demo wewe unapasha kuwa chini yolo yake. Isikuwa yolo yako. Ikakuwa yolo yako utakuwa mtumwa. Wakati tumekuwa libere, hatutaishi sawa watumwa. Taifa la Israeli wakati baliokolewa, balienda lue. Wakati unaona demu iko nakuya, inataka kukamula, imba adoration. Nasema ni wakati ya kulue Mungu, haiko wakati ya kunikamula. Ni wakati ya kuadore Mungu, haiko wakati ya kunitosha nje, nda adore Bwana. Na unasema na kukusa, unasema
wakati ya utumwa isaisha, tumekuwa libere. Tuende luwe Mungu maunyumba wetu. Kama kuko vyenye aliendeke, unakuta kile kinataka kuya tena, sema ce n'est plus le temps. Wakati ya vile isaisha, ni wakati ya kuselebre Mungu. Yes. Hatutaingia kudeni na ile maisha ya jana. Ile maisha ya jana tumeantere. Na akasema na Kakamia atapata problem. Akasema na Kakamia atapata problem. Ndio maana Farao wakati alitaka Kakamia, saba alifata pepo la Israeli walienda kufia wote ndani ya maji. Hakubaki na mtu mmoja. Ni wakati ya kuacha tu. Ni wakati ya kuacha tu. Demu isakuya. Munayangali nataka leta fujo. Haiko wakati. Batoto tu tuluwe Mungu. Tu celebre Mungu. Nilibambia kaniseme maneno ya kukua na lialia. Unakuwa na lialia juu ya sije molele. Hii seminari itaisha. Mungu anakusaidia. Unaingia mwaka mpya, machozi na imekauka, vifungo na vimekatika. Tuko libre sasa, tuko libre. Biblia inasema kwamba wakati taifa la Israeli walipata kuwa libere, bali shukuru Mungu, bali tolea Bwana sacrifice pour acte de reconnaissance. Ukajua kiusa kuwa libere, usisahawake kufanya sacrifice juu ya Bwana. Ukajua keusa kuwa libere, ndani yako Mungu asikutake mu ingratitude. Ndani yako ambiaka Bwana merci. Hii merci yangu ndaishindikiza na tendo. Kama ndani yako niko nasema kumwenye asaelewa ke asa kuwa libere, jo haina maana utoe sacrifice ndani yako nungai santire kawe kwa libere. Mwenye amekuwa libere, mwenye amekuwa ke vifungo vimekatika, ile maisha yangu ya jana haiko tena yenye nimeingia, atatoa sacrifice. Ndio maana peple ya Israeli utumwa wenye balikuwa nao panda 40 balisema no, il faut être reconnaissant. Bakatolea Bwana sacrifice. Ona sasa Moise gisi alicheza. Ona sasa Moise gisi alimtukuza Mungu. Ona sasa Moise gisi aliluwe Bwana. Ni vigumu kuluwe Bwana ndani ya mateso. Ndio maana nimebambia gisi tumekuwa libere, tuende luwe Mungu wa nyumba zetu. Gisi tumekuwa libere, tuende luwe Mungu makazi zetu. Gisi tumekuwa libere, autorité tuende kuwa nayo. Tuende utiliser ile autorité. Tuende dominer sur le démon, tuende dominer juu ya ma problème majama zetu, tuende dominer. Sipendi tena marapo. Sasa nilikuwa dominer tena na hiki kitu. Kenye kilikuwa mu 2025. Nimekuambia enda dominer juu yake mu 2026. Amen. Uende dominer juu yake. Na hii wakati pokea esprit de domination. Amen. Reçois l'esprit de domination au nom de Jésus. Reçois l'esprit de domination au nom de Jésus. Dans ton foyer, dans ton travail, partout là où tu iras, reçois l'esprit de domination au nom puissant de Jésus. Reçois l'esprit de domination au nom puissant de Jésus qui va célébrer.